হাইতে নিদিনে কাস্টমারি ল সম্পর্কে রিয়াং দফানি কাস্টমারি ল সম্পর্কে বহাইनो आं बिसोरनो बार कय फैनाय যত দফানি যাতে কাস্টমারি ল मानातै बरनि हदानि रायदा बबाय सरकारनि सुजुग मानातै हाय खालामनाय एकमात्र जमातियानो कायसे खालामना ख रियां रनो खालामनायखा কিন্তু এডিসিও আলকা প্রশাসন মানিবাং এডিসি তো সরকারিয়া কইলাম এডিসি সরকারিয়া এডিসি গাকে একটা প্রশাসন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিন্তু কাস্টমার ল হকে বড়ি মাধ্যমে সে বাউনাই বড় উল্টা সিধা সনাই রহবো রাজ্য সরকার ল ডিপার্টমেন্ট সরকার ঠিক কে সনা খাকে বনে রহব গাকে নিয়ম তঙ্গু বনে পাস খাইবা ফানে থাং থাকে উল্টা কে সুইপিজা হাকে মল সমদ ফানি इंगिया रियांनि इंगिया साखमानि इंगिया Jadi yang kita kurang cung usaha naik pina, ke ini yo sisa kupor memang bau ye joto, bagi ye siar kim subjim se, bas ham subjim sama tak kurang. Ke ini yo je ang kupor memang nomor sak nari ujung ni, ke bo kupor le sini, ke keha sini bimbe siap mo bimbe no nai ma sini brom nang tahu bongmai tang tu make speaker joto na sukna sini sar ram ko sawo sini blue no customary law maya ye kau thi kroi ye mo kau maro ka sa phai no ya ambe thake mukha sai ma to ha ke ha sini takuro kematia Brau le customary law ko brau le mai ha ye dai saklai mor obon rau na nai menai am khuk nai arin bo sini bru le maya ko mane kau thang ha kroi bo maya ni ya mani kau maro na arin mi sini mam pha ta kum ku tu mai rau rau no ma sirpio chungba brek thang ha mai yang phi ye bodi maro no rau no ma sirpim sa ta pro ke bini jati le mai phi to sini jati le brek mai yang phi sini phukra ma pha ta kum ku jara si tu mai rau no tu mai rau rau ta ha che ma khe di ye no pa ma video armi ai video no sisa nai nai dik sini brom nam ram ko sar sa bina mo brekes ha rau si mai nai are bo ye pai ha bo bung kok ma samaro no rau mai le ne di sini brum bo ye bung misa sok thai yo ye bung kok ma ro sa wo armi rau le kau baha ke unglai maya ye kok ma bin bruk be sar ke se sa tong ha ke ba kum thai klo ro ba tre lai han sini bruk se ar ke sa je bung simon mo te o bung mane mu khusle bruk ke saya ba tong maya mu khusle bo se bung bo sini bruk ro no bruk le are kum to bo hi ye mun ka ro mo saklai na ri pim sa ha bi mono ko chung thaksai ma tong ar mi bo video no pai han na le ngadi ta pro ar mi na bon share ke di jeting jaga chini ukra বরনি থান সমনি su die dara তিনি রাজ্য সরকার bo ye tang tum me ro no sisa যে ব্যবস্থা খাইরমানি asa ke o khaksa বনি লগে লগে জায়গা তো রক্ষা বনি লগে লগে হাহাই रोजगार खालामो जाहाथे चावि टंमानातै गोसापतिफोर रमानातै हानि बांगै दिनरनि একটা मानजा फायखा বিশেষ করে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে माननीय मुख्यमंत्री जिनि साक्षार मुंबाइनो अमक खालामजाबो और दांसाव आसुजाक दङ प्रफेसर डक्टर मानिक साहाजी मोजां मुख्यमंत्री जिनि राज्यनि बनि लगे लगे और मानजा फायखा देवल देवराय जी अनरेबल जिला सभाधिपति और मानजा फायखा एलाकानि विधायक रंजित दास जी ते बनि लगे मानजा फायखा काकरापनि विधायक जितेंद्र मजुमदार जी और विशेष नगराई हिसाबै मानजा फायखा किरण गित्ते जी सेक्रेटारि डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज एंड कमार्स नि हाइदिन और मानजा फायखा चिनी डिस्ट्रिक्ट नि अर्थात गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि डीएम एंड कलेक्टर रिंकू लाठारजी अम हाइखेने अरण्य तिनी निबुदय डायरेक्टर हिसाबै दंनाय प्रदीप के
আইএস মাসা দङ বনি লগে ওরা বুরু রিসেটেলমেন্ট ক্যাম্পনি অর্থাৎ বুরু তাক সম্প্রদায়ের যারা লিডার হিসাবে অর্থাৎ অ প্রকল্পন নাইচম নাই তংনাই বর্ণমন খাকা হইয়া পাবো বনি লগে লগে প্রেস মিডিয়া বনি লগে লগে যত অফিসার তংনাই বিশেষ খাই তিনি টুল কিটস ডিস্ট্রিবিউশন যে বাগান হি তংমানি ওর জায়গাও যারা অ্যারেঞ্জমেন্ট খাইনাই বর্ণমন খাকা হইয়া পাবো নীরব নিশ্চয় মুইতমানো 22 বছর মিজোরাম নীরব নদী খাই রহজাখা আগেনি সরকার তো নাই কেউ কিছু খাটাইয়া 22 বছর রেখাই রহজাগৈ ফাইই নাই কাশিরাম পাড়ারাव যে কাঞ্চনপুর ও সাব ডিভিশনাव आं নিজে থাকা পৌষ মাসে মাঘ মাসে রেখাই রহজাগ মানি দুর্কি বিসিং খাইই নাই পলিথিন सोङै নাই আর নীরব মাতং মানি এক সময় এনখা ত্রিপুরা সরকার তখন সরকারের সিগামী সরকার আগের সরকার আইএনএ থেকে রেখাই জাগি রহমানো পর্যন্ত লামাও বর্ডার মিজোরাম ত্রিপুরা বর্ডার পুলিশ বেকা সরাইনে বন পুজ বেগ খেলাই রখা কিন্তু চিনি সরকার ফাইমানি পরে जों बन জায়গা জায়গাও জায়গা রইনাय সেটেলমেন্ট খাইছা নীরব মা বুঝিনাय সেবানি মাধ্যমে অমুখা মাসিনাय যিনি বিজেপি আইপিএফটি সরকার ও ত্রিপুরা সরকার তংমানি কেন্দ্র সরকার তংমানি মোদীজি সরকার তংমানি অমিত বাইসা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীনি বনি মাধ্যমে অমর সম্ভব খা হানি নীরব মা বুঝিনাय তাবো বহাইनो आं स्पीकार मामानि परे अमित भाई साबाय आं साइचुंखे मालायखा ओरने बुरुनि लिडार आरो तंबाय बरना आं साखा साइखना रखा नीरब जाहाते जतनो अंतर्दय रेशन कार्ड मानाते अमित भाई साना आं साबाखा व्यक्तिगत हिसाबै सरकारनि तरफ থেকে आं बन साबाखा केंद्र सरकार सिबनो रनाय रखाके चिनि कोनो आपत्ति करि कारण যতক্ষণ পর্যন্ত নীরবनो सामगो थाबा माया साक अमहायके तारो किट लमनि अमहायनि साक नीरब जाहाते थाङै थाङानि मत कमसे कम अंतर्दयनि माइरं माखाके 25 केजि माइरं माखाके कमसे कम माइबो दिफा चाइ थांमाने अमहाय हरैनायनि आं निजेबो साका चिनि सरकार सब समय पजिटिभ शुधु आसे गैया आं ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार तंफ्रो स्पेशल एलिमेंटारि एडुकेशन हनै अर्थात कोचिंग सेंटर हनैनाय 413টা চালু খাইমানি বিসিङाव बुरु रिसेटलमेंट जरा तंमानि अ कैम्प आं 13 जनानो रखा 13 जना मास्टर खाइनाय 12 पास न मास्टर खाइनाय दिनै बैसाना फोरोंनाय जाहाते एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सैनिक स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय अमहाय हस्टेल थाङि भर्ती मानाते हरिना मुखलाय रेखा जों सरकारनि लगे दङ नीरब सरकारनि लगे मा दंना बनो मा बुजिनाय हानि बाङिनि गभीर खेख्लाय बिसकांगो माहिलाय सरकारनि लगे दङ ताबरनियो टुल किट्स तय फाइनाय जनो या फाइदों फाइ जाहाते स्कुटार नि जे गोरोंके स्कुटार बाय जामानाय जा अ मिस्ट्री गोरोंके मिस्ट्री रि तागै जे जामानाय रि तागनि बाङै मैखोम सासलायनि अ पिया मधु खाइनाय दक्षिण भारतनि मासा विदेश बसर 3 कोटी रांनि शुधु मधु साप्लाय दङ विदेश साप्लाय दङ भारतबर्षनि खाइनाय अमहायके चीनरबो खाइमानो काजै नीरबनि विषय जागा टागानि विषय बेयाव बाहायनो सालायजाखो अबश्य नीरब थां दङनि मत बाहायके चिन दङनि बहु जोंबो सालायनो मा खाइनाय কাজে आं बारा তিনি কক ছায়া হাইটেनि नीरबनि कास्टमारि ल सम्पर्के रियां दफानि कास्टमारि ल सम्पर्के बाहायनो आं बिसोरनो बार कय फाइनाय जत दफानि जाते कास्टमारि ल मानाते बरनि हदानि रायदा बबाय सरकारनि सुजुग मानाते हाइ खालायनाय एकमात्र जमातियानो कासे खालायमा ख रियां रनो खालायनायखा किन्तु एडिसिओ आलका प्रशासन मानि बां एडिसि सरकारिया कइलाम एडिसि सरकारिया एडिसि गाके एक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन किन्तु कास्टमारि ल हके बरनि माध्यमे से बाउनाय
বড় উল্টা সিধা সেনাই রহবো রাজ্য সরকার ল ডিপার্টমেন্ট সরকার ঠিক সেনা খাকে বনের রহব খাকে নিয়ম তঙ্গু বনের পাস খাইবা ফানে থাং খাকে উল্টাকে সুইপিজাক হাকে মল সমদ ফানি इंगिया रियांगनि इंगिया चाकमानि इंगिया त्रिपुरा दफरनि इंगिया हाके इंगि तंगु जों बनमा सबनाय साबो गबै गबैनो दफानो नाय बनमा सिनाय हकै इंगिया काजै जों बुसकांगो गाहाम के वासोय माहिने जों नाय तो मन्दिरनि निरन रंजाक बाय सिजाक अर्थात सुसेथि तो खायानि प्रपार एडुकेशन रवानि राज्य सरकार बजेफ्रा बद्धपरिकर जेब्राफ्रानो सामायतां हिं दङ गोदोनि सरकारनि सहयोगिता मा खालायनाय बुमो फानो माइबा सारि दङ बुमो फानो सि आइचु बासाके खालायो होगाके इंमाने जदु साला बरमा सबना जे माइ चारनाय बनि कक मोसानाय जों पायरायनो लायनाय दिल्ली जे सरकार त्रिपुरा সেই सरकार तामायां नायबा तामायां थादो नागि किन्तु निरक मासिनाय सोबा र काजे आं बारा कामान कक सालिया जों माने मुख्यमंत्री जिनि ककतै बेजि खालायनो खोनालायनाय तबो जों मुइतमान आरनाय सामाजिक गियान जोंनि मावनाय राजनैतिक गियान बतावनि नांनाय रंजाबाय सिजागानि बागिनाय लेखा फराबो थिखनाखै मावनाय सामानि नुमानि अमा हारिनो जों मा केरनाय जोंनि तंमुनो जों थिखनाखै मा खालायनाय भारतबर्षनि कालचार कृष्टि संस्कृति बनासुइनाय जों माहिनाय माना होनाय अरुणाचल बाहाय दं नाहदि सारा भारतबर्षनि पाइले अफिस मंत्री अफिस पार्लामेंट अफिस पाइले जगह अरुणाचलनि कर्मचारी दङ रेलवे डिपार्टमेंट थे बाजावैनाय जत मिनिस्ट्रियाव दङ तांगो बर भारत सरकारनो नाहावैनाय हिंगिनि बागैनाय जों मा सिनाय संसदीय गणतन्त्रबो बाहाय हिंसा कबि गबैनो जों जोंनि मा थाइनो मा नाय मा सिनाय हायो जाय जेब्राफोर दाबि खालायखि पाइया दाबि बिरुद्ध रजाक नाय रमानायखे रजाक नाय बत नियम मते बांगने रूल रेगुलेशन मते बांगने नायब्ला दाबि हाय खालायखाव बांलादेश ना हानाय थांना हलायसिता बतिनो जों मा सिनाय हानि बांगैनो जों होखाखै राजनीति खालाया जों राष्ट्रनीति खालायो बन मा बुजिनाय जों दालाल साया सत्य बायचन चलायो जेटा हाव आबनो खालायो ठीक चुक्ति खालायजाखा जों नानाय होननानै राज्य सरकार तखन दिन बिजेपि आइपिएफनि सरकार फैगा 2018 नि परे जों खालायनाय होनका खालायला हा बन मा बुजिनाय सेबाबो कक साखै थिगना सेबाबो जत्तनि बां सबका साथ सबका विकास खालाय सेबा खालाय बन मा सिनाय काजे তিনি বেলাইকে आंखा तुंखा निरवनि तांगै चावानि कमसे कम जतन रनाय हिरिने अरनिय किरण गिरतिजी साइथांगा सेक्रेटारि मुख्यमंत्री कबय बत साबो थेनानि सालो अवश्य नाय कोनो प्रॉब्लम दंखाके फाइजा नार बर'नि जारा लिडार तंनाय हमेशा नार फाइबो बर जेफ्रफोर आंबो मालाय फै सामं तांलायनाय तम तांयानैबा सरकार तानि बाङैबा गैरैनो गोनां खामानि बाङै अन्तिम व्यक्ति अन्तर्दयनो तिसायता बने बां सिसिनि नाहमो मामला से गैरैनो तामके दुई बेला कम से कम माइचा रवानी कम से कम दुईटा मोटा कापर रवानी जेखिबानो वातिमा जायजा नक रवानी रुटिकाफ्रा मकान बनती सिमुआ सब दङ काजै एसे कक साबै जतन खा काहाया फाफिनाय आनि ककनो मथाखा जतन हामबाय खुलुमखा